This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Uno ya lang el election officer del COMELEC na syudad. Cuantos prohibición el implementa el COMELEC na filing del Certificate of Candidacy. Piho el presyo del arroz na prinsipyo del Burr months. Christmas lantern na prinsipya a Sena City Jail. Pag-asa ya habla posible entra 2 mga typhoon este mes. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Moringa O2. Prepare, cleanse, and condition and protect. Buenas querido vivientes del ciudad, yo soy Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Uno ya lang el election officer del COMELEC na ciudad donde más bueno por caso que un oficial ya lang el con quien debe entender el mga empleyado. Takil report di Marites Espartero. Ya confirma si Attorney John Christian Babiera, el election officer del Distrito 2 del Ciudad, que él ya lang ahora el serví como el election officer para ambos del Distrito 1 y 2 aquí na Ciudad. Asugun kung Babiera, base este na memorandum order de reassignment na magapersonize del COMELEC na diferentes rehiyon aquí na pais, kaya man issue si COMELEC Chairman George Garcia, efektibo Septiembre 1 este año 2024. Ya habla si Babiera que base na mencionado memorandum order, el election officer del Distrito 1 aquí na syudad si Attorney Stephen Roy Cañete yaman reassign para na Zamboanga Sibugay como el acting provincial election supervisor allá. Y con él ya designa como el election officer del Distrito 1 y concurrence election officer del Distrito 2. At to Ma'am Marisi, tiene kita ya sale memorandum no effective del first day del September estaba este order mismo del chairman de Amon, Chairman George Erwin Garcia, implement este el de aton personal department the main office. Tiene kita reassignment na certain regions no for election purposes to include gana region 9. And in this reassignment, ma'am, as of September 1, 2024, si Attorney Cañete yan reassign ko nele para makeda acting provincial election supervisor del Zamboanga Sibugay. While iyo también, based on este reassignment order, ya si conmigo election officer de District 1 and at the same time concurrent election officer de District 2. So tupaw iyo tagara ahora el both districts de Zamboanga City, ma'am. Asugun kun Babiera, tiene este que hace na election purposes. Yaman reassign kun Cañete para na Zamboanga Sibugay, mediante el preparasyon para na midterm y local election na año 2025, que taase el COMELEC aquí na syudad. Pero asugun kun Babiera, hindi este ay afekta na preparasyon taase aura el di ila oficina. Antes pa sigun yaman reassign kun Cañete para na otro provincia, ya podía también este prinsipya con el cuantos mga preparasyon para na eleksyon baho na di su distrito y asigun kun Babiera ay kontinuaya lang ele con este implementa. Ano yung problema ma'am no kay el ko sa daton mga schedule amo kita syempre sige ma'am. And si manotis ustedes prinsipya September 30 hasta September 16 until September 30 el daton registration junto yaman el both district 1 and 2 na KCC Mall. Bale aratan monitor lang ano yung dos districts kay separate file nila registration but liga si September 30 hunto ya and el filing tamen hunto tamen kita ase na on venue lang ma'am. Yabla pa si Babiera que posible ay tiene pa movimiento na personajes del COMELEC antes ay llega el eleksyon. Este por causa kay regularmente según ta implementary assignment na personajes el COMELEC Central Office kada election period.
Yan mention to kay for election purpose sabi kita no kay basta chene election taas agad si Ansina el Comelec and Bank pero de antes observe kami Attorney Babiera si uno con ustedes dos el llaman reassign para na otro area chene el Tare Plaza pero ahora eto solo el ya queda no aquí na Zamboanga City chene ba problema na manpower falta ba manpower ahora el Comelec? Not necessarily palta ma'am no el manpower to pau 2 kay antes gani no tinet tasali ko namon uno tinetamen takambya ko namon ki uno na either district but as of now tamira yung management prerogative kay kumigo do anay po ni solo but definitely hindi man kita pwede abla kay ansina lang natal movement di amon kay since pala election tine pa syempre chance tine kami movement so amor pa sa latest movement di amon ma'am kay solo iyo aki na Zamboanga City but di pwede abla si amo lang tamen sige hasta ginda election. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. Yabla Election Officer de la Ciudad Attorney John Christian Babiera que el implementa cuantos provisión el Comelec durante el conducta del filing of Certificate of Candidacy. Según con Babiera, incluido y aquí si cuánto persona lang el puede acompañar con el aspirante candidato así anda manfile el su COC. Yabla si Babiera, cada aspirante candidato quien el manfile di suyo COC pwede lang libat 3 compañero. Limita lang asigun con el número del mga gente quien anda na lugar donde hace con el filing del COC para hindi mandalagsukan. Tama na también akorda si Babiera con el mga quien man file COC para man download ya con el Comelec Resolution 11045 siendo talitodo completo el mga instruksyon para na filing del COC incluido hasta el mga forms que debe usar el mga quien man file COC. El hace lang asigun el filing del COC na Oktubre 1 hasta 8 alina ki sisimol. Una-una galing no, taman encourage yo kung mga aspirants ni aton, pabor, man-download sila kung Comelec Resolution 11045, available yan sa Comelec website. Kay talitodo el guidelines no para na filing del COC. But in a brief kwan lang, del atong Comelec Resolution, bisita prepara di aton mga aspirants no 5 sets del forms del COC before sila libaala ko namon. Importante este dila form usa sila akel mismo available na website de Comelec downloadable kel kay si hindi amo el form sila usa hindi kami receive kon so again 5 sets del form del COC depende si ko sa position sila takore then dapat completely filled out el todo entries na COC. Si hindi applicable, pone sila NA con and dapat notarize el di ila 5 sets del COC. Sene dapat recently picture di ila taken within the last 6 months which is a passport size na todo 5 kopya. Kabar el original copy or first set dapat sene documentary stamp tax 30 pesos. And the rest of the copies dapat kopya lang sila ng number del stamp tax. Estapijo el presyo del arroz na prinsipyo del Vermont aquí na syudad. Takil report di Marites Espartero. Bien montón del supply del mga importaw arroz talaga na syudad este mga tiempo. Base na notisya nasyonal, asigun na Departamento de Agricultura o DA. Esperanzao el abahaya el presyo del arroz na mga tiangge este mga tiempo kay taman harvest ya el mga sembrador. Maskin tiempo ya de harvest del mga lokal arroz, no hay siempre este epekto na merkado. Por causa bien menos el supply del mga lokal arroz, talyaga na syudad, asigun na un negosyante de arroz na tiangge de Santa Cruz. Talilang asigun na 5% el supply de local arroz na entra na syudad, mientras el mga importaw arroz tali na 95%. Sita expecta el mga bibientes kay harvest ya na venedero mes de Oktubre, y grande el posibilidad abaha el presyo del mga local arroz, no hay asigun este aseguramiento. Chenebes ta baja, chenebes ta subi, depende si kila de mucho.
de mga imported arroz ta entra aquí na Zamboanga or aquí ka na muna Changi. Si bien mucho kayo, ta sobra-sobra el arroz, so tiene tendency ta bahaele. Tiene pa ba kita mga supply darot sa Zamboanga del Sur si Bugay? Tiene po ta entra, pero amoy gan table kung tigo ma'am. Ta entra aquí el mga arroz del Estaba Zamboanga del Sur, mga 5% lang del sikila del total bulk ta entra aquí na Changi arroz. So sita expecta el mga gente kayo harvest kita this coming October and November baka abaha el presyo tamirayo dol hindi kay considering ablagan yung 5% lang siguro ta entra aki the most is 5% lang ta entra so mas hindi ele entra or hindi o cheni unuay si cheni man epekto ben juta lang gayot. Asigun ko ng negosyante, pwede kumpra 52 para 53 pesos na kada kilo el Wilmeld arroz, premium más de 50 pesos cada kilo, mientras el maga especial talina más de 60 pesos cada kilo. El arroz na entra na syudad desde cercano probinsya o estaba na barrio de Alicia, municipalidad de Molabe na probinsya del Zamboanga del Sur. Solamente el Palma ine mas otro. Mas mucho ta kumpra magahente este matiempo, amo el importao arroz el Princess Bea y Blue Harvest. Más alto el demand de importado arroz contra local arroz, por eso no hay este movimiento na presyo este tiempo. So tadikta el presyo el imported gayot ma'am. Kita to uno or dos klase del imported na entra aquí. Si 4-5 lang tahuga na market. So tiene ka tendency subi el presyo. También niya ma'am depende si kilaya de mucho di la arroz. Si tiene tan depleted di la stocks. Tahu gaya man el presyo dira, tiyan basta subit abahan sino lang kasi ma'am. El un saco de palma arroz talina 1,380 para na 1,400 pesos. El importado arroz que vendible igual el Princess Bea y Blue Harvest 1,260 pesos kada sako. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Continúa el Zamboanga City Jail Center con el programa de Dale Busca la Vida con el mga persons deprived of liberties. Ya principiaya según el mga lanterns o hace mga lanterns el mga PDL siguiendo ta principiaya el Bermans. El taman el tiene también según display del mga lanterns o parol na dos grande event el Zamboanga Expo, Zampex y Sardines Congress del Sofil. Grande ayuda según el encontrada del parol taas el mga PDL. Del pasado año puede alcanzar 500,000 de pesos. El encontrada según ya puede ayuda ng mga pamilya del mga PDL. Siguiendo el mga pamilya grande también puede ayuda por medio de vende también parol afuera del mismo facilidad. Actually halos 500,000 no yung gross sales nung mga lanterns natin last year, higit na malaki kumpara ng mga nakaraang taon. At lahat naman yun naibigay natin no, sa mga PDL natin kasi yung mga payment direkta talaga doon sa lead coordinator. They are just being supervised by the Welfare and Development Unit. Pagdating naman sa kita ng mga PDL natin sa parol, ibabawas lamang yung nagastos para sa materyales. Tapos sa lahat ng mga naggawa, lahat ng may partisipasyon, sila yung makatatanggap mula doon sa kita ng pinagbentahan ng mga gawa nila. Dos mga weather systems, el AURA Tabisha, el Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA, que mga posible tipun queda que afecta con el Pilipinas este mes de septiembre. Ese según si kina tipun, el nombre sila tipun Ferdy y también tipun Genera. Todo según este mga mal tiempo posible, el afecta solamente con el parte del Visayas y Luzon, si hindi ese cambia direksyon. El siguiente na mga noticias. Manada supply de Cebollón at Tiangue Público. Maga candidato no hay pa prohibición después man file di ila COC. SSS ya celebra con el Pensioners Day. Zamselco ta continua operasyon kontra robo de kuryente na syudad. Otoridad debe tamen bisya magatakarga armas na mga privado pantalan. Este y otros noticia después de cuantos aviso.
Bigger bang, bigger buy. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! Budget-Wise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budget-Wise Ayala, Budget-Wise Ipil, Budget-Wise Sangali, Budget-Wise Santa Maria, and Budget-Wise Express Guso. Budget-Wise, pasok sa budget! It's Dunkin' Coffee time! Cool with an hyphen! Nothing like Dunkin'! Can I take your order? Can I check out butter na? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung Bardata Butter, nakadalawang bestseller sa laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Mas ganda na lang, ma'am. Thank you. Alam mo ba, ang gusto ko sa body ko, yung walang halong keme. Yung nakaka-lighten, gentle, at hindi nakaka-dry. Kaya glowing ako. The right lightening for me, dapat maalaga. Walang halong keme. I choose lightening that cares. Glutasea. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Nawala na ang ubo ko. Naaagapan na rin na maging diabetic ako. Salamat sa PhilHealth Konsulta, naaagapan ang paglala ng sakit ko. Kaya magparehistro na rin kayo. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Bigger bang, bigger buy. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Eto na, my best role yet. Ang maging mommy. Nung na-experience ko ang hair fall, I switched to Moringa O2. With vitamins and nutrients from natural oils, it helped my hair become strong, thick, and with less hair fall. Moringa O2. My choice for less lagas, breakage, and dandruff.
Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Ngayon, higit kailanman, mahalagang manatiling malusog at maiwasan ng karamdaman para sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at para sa pamayanan. Konsultasyong sulit at tama o PhilHealth Konsulta. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Mananasigun supply de sebulyon na tiangge publiko por eso hasta el precio minoraw también. Aquí el report di Marites Espartero. Nuay pa-implementa el SRP o Suggested Retail Price na sebulyon Colorao el Departamento de Agricultura o DA ya abahaya el este presyo na tiangge publiko. Nuay también asigun supply del mga importaw sebulyon ambos blanco y Colorao este matiempo. Por casa bien mucho el mga sebulyon lokal. Por casa bien mucho estaba na Metro Manila. El local sebulyon Colorao, 100 pesos siya lang el kilo este matiempo. Sin kumpara antes na semejante periodo del año 2022. Ya subi este hasta na 600 para 700 kada kilo. Asigun con el negosyante na tiangge de Santa Cruz si Mark Calve.
bien husto lang asigun al supply del mga sibolyon sa tiempo. O pwede abla, ta prinsipya yaman oversupply kata prinsipya sila bende, mga sibolyon na pwede pa usadayon para kusi o serka yaman bulok, donde talina 60 pesos kada kilo. Hindi naman sa oversupply ma'am, tama lang, hindi din kulang. Ang price is hindi tumaas, hindi rin bumaba. Ganun pa rin. Pero mas mura siya compared before, talagang mataas yung ating presyo. Yes po, medyo kasi dapat September tataas yung onion natin, kaya lang hindi tumaas ngayon kasi maraming supply. Meron ako tag 60 para pang gamit lang, pambahay. May 60 peso kaya ma'am ang kilo. Dahil sa oversupply na siguro yan, kaya hindi nabibenta. Sa kanyang possibility. Siguro ma'am, ganun ma'am. Sa ngayon ma'am, medyo matumal. Pero okay lang, ganun talaga minsan yung... Bakit po sa matumal? Ano sa tingin niyo? Dahil marami na saan makabili ng mura? Siguro ma'am, ganun. Mientras tanto, alegre también si Señora Joy Neri de Santa Maria por causa bien barato el precio del cebollón. Puede también ele vende barato na suyuta y chenda. Hindi igual de antes, sobra de bien caro. Ele mismo yaman surrender con el precio aquel tiempo del año 2022. Alegre lang kami nyo ara kay barato gadel kwan, sibulyon. Hindi igual antes, bingkaro gayod. Kumo ara, grande ayuda. Na kumo abra to cheto de tienda antes cuando sí. Sibulyon kilaya ken. Na chinibis hindi lang yung takumpra kay hindi man takumpra tayo bisinos. Na ano ay may lang. Agwante lang ara na tapede ya. Maskin di aton budget umbilog lang medya ara, pwede si dos bilog kada kusida. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yari itira el COMELEC Election Officer del Ciudad, Attorney John Christian Babiera, que libre pa pwede mobil mag-aspirante kandidato para the local and midterm election na 2025. Maskin yaman file sila el Certificate of Candidacy. Asigun kon Babiera, pwede pa syempre sila kundusi di ilang mga aktibidades, bisita diferentes komunidad, dali ayuda, pwede di ilang mga tarpulin na diferentes lugar basta nuway lang ta indika, palabra, vote for. Yabla si Babiera, prinsipya el COMELEC implementa mga provision el prinsipya el campaign period. Para na national positions el prinsipya di ila campaign period de Febrero 11 hasta el campaign period también del local positions el prinsipya na Marso 28. Iigual el termina na Mayo 10. Prohibido man kampanya el mga kandidato na Holy Thursday y Good Friday. El next year daton election is an automated election, national and local elections. And based na automation law di aton, takeda lang candidate di aton mga aspirants or candidates kani at the start of the campaign period. Then is actually Supreme Court decision, Penera versus COMELEC. So man expect ko sila no after sila man file di ila COC ay man kampanya sila. kay no pa violation ali actually. Or maskin before sila man file via COC, pwede sila mangkandak mga motor case or COSABA activity. El Samselco ta kontinua operasyon kontra robo de kuryente na syudad. Takiel report. Ta kontinua sigun aura el line clearing operation del Samselco. Este clearing operation para limpia sigun kunal di ila mga linya desel mga las cosas tatupan di ila mga kable para preveni mga trip off ke uro del mga rason del mga blackout na komunidad. Otro rason del clearing operation, amo kitabi siya también sila kunal mga linya si tiene ba mga rubado o pilferages ke uno del mga grande rason si porque alto el systems loss o perdition del Samselco. Si ta acorda, este el uno del mga asunto ya si sale kontra ko la Samselco siendo hindi ta minora el systems loss na 22%. Sigun na portavoz del Samselco, ken board of director también Gerald Macrohon, que rubada pa syempre el uno del mga grande rason del systems loss donde tiene mga residentes del ciudad el illegalmente ta konekta kuryente na di la linya ilibre ta usa kon el kuryente. Este asigura el razón, si porque de más temprano ya declara guerra el Samselco contra con el mga ladrón de kuryente na syudad, donde dosya el ya enta calaboso por causa actual ya pwede captura na video el rubada de kuryente. Target siguro ahora del Samselco, el hace abajo la systems loss antes termina el año, donde parte de este, el di ila massive meter replacement para cambia también con el mga defectoso metro. Na-record sa Samselco, tiene asigun total de 52 pa mga kaso del rubada de kuryente, el pendiente, ibaho na di la investigasyon, mientras dos mga convicted ya, el ya entra na kalaboso.
The special incidente de tiro del domingo ali también un pantalan na riyon do tamanda sigun aura mejora también con la autoridad. El bishada konta mga persona taanday bien na syudad siendo ta aparece ta pwede lang liba armas sa kwantos mga individual desde otro mga probinsya. Como ese tiempo tiene que tiempo de política hindi sigun ta perder peleahan entre mga partido, especialmente el mga cercano probinsya desde donde tiene historia de matahan por causa na politika. Del mas temprano quiere el gobierno lokal mandaya trangkakulan mga illegal pantalan na syudad un manera para prevenir mga suceso y también mga illegal actividades na syudad. Continua pa sigun siyempre hasta aura el otoridad na investigasyon na matan sa Conferdi Monserina un kontraktor ken biktima de tiro alina bypass road del Pasao Semana. Esta mediante tiene mga persons of interest na el otoridad. Sa kapasigun el otoridad mas manada pa ebidensya para mira el koreksyon del mga persona na krimen. Ya puede saber la autoridad que tiene daan amenazo el víctima desde la un persona. Limitaw mga informasyon aura ta publika el autoridad. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung Barkada Market, dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Mas pindo na lang, ma'am. Thank you. Bigger bang, bigger bang. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! It's Dunkin' Coffee time! Cool with an iPad! Nothing like Dunkin'! Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and
and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Bigger bang, bigger buy. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! Ngayon, higit kailanman, mahalagang manatiling malusog at maiwasan ng karamdaman para sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at para sa pamayanan. Konsultasyong sulit at tama o PhilHealth Konsulta. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. November is National Rice Awareness Month. Yo, si Haidil Diaz, hindi yo ase usik kanon o arroz. Responsable iyo. Let's grow local, buy local, eat local. Together, we support our local farmers. A message from the Department of Agriculture, Zamboanga Peninsula. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Grande cantidad de droga y confisca na barrio de Divisoria. Takil report di Emil Tuban. 1.7 millones de pesos valor de alegado shabulia puede kumpiska con el 3 mga persona durante el bypass operation alina Barangay Divisoria del miércoles de noche. El personal del Regional Drug Enforcement Unit 9 ya conduci bypass operation alina Sonpay Barangay Divisoria ya puede arresta con estos kanda Julma Insalim, Basik Jami, Isitem Harmasdal. El policía puede confiscar con el 5 paquete de alegado shabu, tiene pesadez de 250 gramos y tal el valor na 1,700,000 de pesos. Este mga sospechado dos kanila talya na high value individual y el uno nuevo identificado personalidad. Con este mga individual ya liba el operativa para alina Regional Forensic Unit 9 para el examinasyon. Con el mga sospechado pone bajo na investigasyon, Italia detenen na pasilidad del Zamboanga City Police Office. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El Zamboanga City Police Office ta preparaya el mga dokumento para el plantada de caso del mga sospechado na matanza del 2 persona iya iri otro alina Rio Hondo del domingo aga. Asigura polisi pwede identificar con el mga sospechado el mga biktima iya man file sila kaso con este. El polisi pwede mira el mga footages del CCTV na lugar iya pwede conocer con el sospechado iya man natirahan pa con el biktima. Manada angulo tamira el motivo o tamira motivo el police con este incidente y agravio personal. Siempre el tamira
uno del mag-aangulo. Ya asegura el pulis que no hay que hace la muerte del ABC President con quien tira Alina Núñez extension del pasado meses. Mag-opisyal del barrio bajo na Vitali Ikuruan Pulis ya tinehunta. Tabira otra vez si Emil Tuban. El Zamboanga City Police Office ya conduci junta con el mga opisyales de barangay bajo na area of responsibility del Police Station 1 na Vitali y na Police Station 2 na Kuruan. El Deputy City Director for Operation, el Police Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez, yamanda kanila sa besiko sa el mga suseso ta sosede na di ilang mga lugar. El Police na pidi kanila el suporta i ayuda acerca mga loose firearms i mga droga prohibido na di ilang mga barangay. So, yan present kita comparative statistics, mga insidente ta sosede na di ilang mga barangay para at least pwede sila mira tamen na kosa ta sosede na mga barangay. And also tapidit tamin kita suporta tamin kanila na ayuda tamin kanato na especially na mga loose firearms pati na illegal drugs tamin kay mas manadakin tabi siya tamira tabisa mas pronto ta kita diaton trabaho tamin. Ta-advirti el pulis con el oficiales del barangay para poner mga CCTV cameras na di ila intersection para pwede ayuda na investigasyon si tiene mga insidente na lugar. Ya diskuti sila el mga concerne del mga barangay, si cosa el mga problema del seguridad para pwede dali aksyon inseguida sa el pulis. Tas el pulis ng mga barangay para queda Pacifico al entero ciudad de Zamboanga. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El policía puede recubrir con el robado motorciclo y puede arrestar con el sospechado al Veterans Extension ayer tarde. Ya reporta na Station 11 el untal Arnel Morales después perde el su arrest motorciclo. Y puede con este mira alina Zone 4 y pide sila asistencia na policía y puede arrestar con el sospechado. El motorciclo reportado perdido del agosto 21 este año. El sospechado na custodia también del investigador del Station 11. Buenas noches, aquí el dato condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El experiencia pa siempre isolated rains y thunderstorms sa Zamboanga Peninsula que epekto de localized thunderstorms. Pero mayor parte del día el continua kita experiencia buen tiempo pa siempre. Amo es el dato condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang ma'am, thank you. Bigger bang, bigger fight. Nothing like dunking. Choco bang. Yeah! It's dunking coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like dunking! Permitando cuando. Bueno, el noticia na entrada del Burmans na syudad por causa el comida que todo el día el diaton mga vivientes na planta na mesa es bastante y menos poco el precio. Este el arroz que ta puede vender aquí na syudad donde bajo poco el precio del arroz, por eso favorable na mga vivientes.
El negosyante habla que mucho el imported rice talaga aquí kanaton y poco lang el arroz estaba na probinsya del sur o Zamboanga del Sur y Zamboanga, Sibugaya. Barato pa el presyo del imported rice kumpara con el arroz estaba na mga sembrador. Ojalá que este presyo el abaja pa, siendo cortada de palaya también na del mga sembrador y claro si mucho supply el liga na Zamboanga, mas abaja pa el presyo na tianggi. Si Lola Federica Sanson de Tumaga iabla que antes ta compra sila 5 kilo de arroz para konsumo na unsumana pero ahora ta pwede lang sila compra ulam o pwede pa sila compra ulam el budget na arroz por causa ta tiene sobra kita queda na 5 kilo de arroz ta compra. Taruga si Lola Federica si mas abaja el presyo del arroz como cosa iabla el gobierno si puede virar otra vez na 20 pesos cada kilo. Na mismo tiempo, manada según supply de cebullón na tiangge público comparando del pasado año, donde queda bien caro y escaso el cebullón na syudad. Estaba pa según na Manila el mga cebullón que tapende aquí na syudad, pero mga negosyante tabla que mucho sila supply para vende, por eso menos también el presyo. Este mga notisya tadale poco alivio kanaton mientras cerca ya la celebración del Fiesta Pilar, Pascua también Año Nuevo. Importante el sen, pero tapode kita Pwede kita at tiene alivio si abajo el presyo del comestible esta vende na tienda y tiangge público. Era continua este abaja hasta na mes de Disyembre. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato mga noticias para esta noche, Septiembre 6, 2024. En calor de la entera fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla, muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.